वेलकम टू बोलते हाथ। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। मार्च का ये महीना आप लोगों के लिए कुछ हैरान कुन ज़बरदस्त और खुशगवार तब्दीलियां लाने वाला है। इस महीने आप लोगों को कुछ सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि इस महीने 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स और सैटर्न, ये चारों प्लैनेट्स एक्वेरियस में इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप मार्च के महीने में काफ़ी सोशल रहेंगे, सोशल वर्क करेंगे। आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में काम करेंगे। मार्च के महीने में आप काफ़ी लॉजिकल रहेंगे। कारोबारी मामलात में आपको इंतहाई दयानतदारी से काम लेना चाहिए। अपने प्यारों के साथ आपको बेतकल्लुफ़ी से पेश आना चाहिए। मार्च के महीने में आप काफ़ी लॉजिकल रहेंगे, काफ़ी मंतकी रहेंगे। तो आपने कोई भी रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने सब्र और हौसले से अपने मामलात को लेकर चलना है। मार्च के महीने में आपने ख़ुद को छोटी छोटी बातों में फंसाना नहीं है, छोटी छोटी उलझनों में ख़ुद को उलझाना नहीं है, क्योंकि ये वक्त बुनियाद रखने का है। आप लोगों के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। तो इस वक्त आपने ख़ुद को छोटे छोटे मसाइल में उलझाना नहीं है। हाँ, इसके अलावा आप मार्च के महीने में थोड़े मगरूर रह सकते हैं, नरगसियत और ख़ुद पसंदी का शिकार हो सकते हैं। तो आपने इस मामले में भी मोहतात रहना है, क्योंकि आपकी मगरूरी या नरगसियत आपके कामों में रुकावट बन सकती है। मार्च के महीने में मरकरी की पोजीशन बहुत बेहतर होगी, तो आप अपनी बोलचाल में बहुत बेहतर रहेंगे। आप अपने काम आसानी से निकलवा सकेंगे। कारोबार में, जॉब में आप बहुत अच्छा बोलेंगे। आप अपने काम आसानी से करवा सकेंगे। और 6 मार्च से आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। मार्च के महीने में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको अपने वजदान पर भी भरोसा करना चाहिए। आपको जो इशारे मिलेंगे, आपको उन इशारों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इन इशारों से फ़ायदा होगा। मार्च के सेकंड हाफ में आपने अपने फ़ैसलों में मोहतात रहना है। आपने कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। उसकी सारी शिकें पढ़ लेनी हैं, उसके बाद ही आपने साइन करने हैं। वैसे मार्च के महीने में आपकी ज़ात में मकनातीसियत बढ़ी रहेगी, आपकी ज़ात में दिलकशी बढ़ेगी। तो आपके दोस्त, रिश्तेदार और कोलीग्स आपसे प्यार करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप घर या गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो मार्च के महीने में आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा, मुवाफ़िक महीना रहेगा। आपकी लव लाइफ और रिश्ते के हवाले से मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में एक जोश रहेगा। आप अपने रिश्तों को एंजॉय करेंगे। आपकी अपने रिश्तों के साथ बड़ी अच्छी अहम आहंगी रहेगी। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बेरोज़गार जेमिनीज़ को मार्च के महीने में अपनी जॉब की तलाश तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलेगी। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते रहना है। आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। अगर पहले आपको अपने कामों में रुकावटों का सामना था, बंदिशों का सामना था, तो जुपिटर के अच्छे असरात की वजह से अब आपके रास्ते साफ़ होना शुरू हो जाएंगे और आपकी पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको आपकी कोशिशों के बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप ख़ुद को बेहतर पोजीशन पर बैठा हुआ महसूस करेंगे। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम करते हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप मार्च के महीने में पार्टनरशिप पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोच समझकर समझदारी से जाना होगा। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदे होंगे, आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी।
आप कम वक्त में कामयाब हो जाएंगे। तो मार्च के महीने में आपकी पोजीशन दूसरों के मुकाबले में काफ़ी मजबूत रहेगी, तो आपने ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हाँ, मार्च के महीने में आप कोई जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं तो आपने ज़्यादा मोहतात रहना है, अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि 15 मार्च के बाद आपको कोई चोट लग सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, हादसात से ख़ुद को बचा के रखना है। और मार्च के महीने का आपके लिए अहम मशवरा यही है कि आपने अपनी मोहब्बत के मामलात में संभल कर चलना है, तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, और ख़ासकर आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जो रिश्ते बड़ी जल्दी में परवान चढ़ते हैं वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में मोहतात रहना है। बाकी ये महीना आप लोगों के लिए खुशकिस्मत महीना रहेगा। लियो, बुर्ज असद। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि मार्च के महीने में आप अपनी मोहब्बत के हवाले से बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। आप एक दूसरे के इमोशंस, जज्बात का एहसास करेंगे, एक दूसरे के जज्बात की कदर करेंगे, और शादीशुदा मर्द और शादीशुदा ख़वातीन का एक दूसरे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। आपके रिश्ते में हम आहंगी रहेगी, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी, एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहेंगे। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आपने प्रपोज़ करने में जल्दबाजी नहीं करनी। आपने पहले उसे जांचना है और समझना है, उसके बाद ही उसे प्रपोज़ कीजिएगा। वैसे मार्च के महीने में आपको अपने प्यारों की सपोर्ट रहेगी। आपके बहन भाई, आपके दोस्त, कोलीग्स और करीबी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और मार्च के महीने में आप कैरियर में और अपने फाइनेंस में बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप बड़े जोश व खरोश से उस काम का आगाज़ करेंगे। मार्च के महीने में आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको कम वक्त में जल्दी तरक्की मिल जाएगी। आप अपने कॉम्पिटिटिव्स को आसानी से पीछे छोड़ देंगे। आपके आसपास के लोग आपके साथ जो मुकाबला कर रहे थे वो सब हैरान रह जाएंगे, आपकी कामयाबियों पर रश्क करेंगे, आपकी मेहनत की और कामयाबियों की मिसालें दी जाएंगी। और वैसे भी मार्च के महीने में आप बहुत अच्छा बोलेंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आप सभी के फेवरेट बने रहेंगे। मार्च के महीने में आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी गलत फ़ैसला नहीं करना। जो भी करना है सोच समझ कर करना है। जो काम शुरू करना है वो काम सोच समझ कर शुरू करना है, क्योंकि ये वक्त बीज बोने का है। इस वक्त आपने अच्छे फ़ैसले कर लेने हैं तो इन अच्छे फ़ैसलों का रिज़ल्ट्स आपको देर तक मिलता रहेगा। तो इस वक्त को आपने ज़ाया नहीं करना। वैसे मार्च के महीने में आपकी फैमिली लाइफ, ख़ानदानी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। आपके घर में किसी का रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर आप ख़ुद एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका ख़ुद अच्छा रिश्ता हो सकता है। और वो शादीशुदा जोड़े जो एक अरसे से औलाद का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें मार्च के महीने में औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन मार्च के महीने में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आपके घर में कुछ झगड़ा भी हो सकता है, टेंशन हो सकती है। तो आप लोगों ने गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। और काम की जगह पर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक लंबे अरसे से तरक्की के इंतज़ार में बैठे थे तो मार्च के महीने में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो लियो, मार्च का ये महीना हर हवाले से आपके लिए एक खुशकिस्मत महीना रहेगा। आप लोग इस महीने को बहुत एंजॉय करेंगे। विर्गो, बुर्ज सुंबला।
ورگوز، مارچ کے مہینے میں آپ لوگ بہت خوش قسمت رہیں گے۔ سب سے پہلے لو لائف کی بات کرتے ہیں۔ آپ اپنی رومانٹک لائف میں کچھ اچھی چیزیں دیکھیں گے، کچھ پازیٹیو چینجز دیکھیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور رشتے کے انتظار میں ہیں تو آپ کا ایک اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں آپ کو رشتہ بھجوانا چاہیے، آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آپ کو محتاط رہنا ہوگا اپنے مخالفین سے، اپنے حاسدین سے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر وہ رشتے جو نئے رشتے ڈیولپ ہو رہے ہوں گے، ان رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے مخالفین اور حاسدین سے الرٹ رہنا ہے۔ اگر آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے تو وہ بات آپ نے چھپ چھپا کے ہی رکھنی ہے، وہ بات راز میں ہی رکھیں۔ جب تک وہ رشتہ طے نہیں ہو جاتا اس رشتے کو راز ہی رکھیے گا۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے رشتے میں ٹینشن رہ سکتی ہے، میاں بیوی میں ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں، سب کو نہیں، کچھ ورگوز کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی قریبی دوست، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے گا، اور آپ دونوں پھر سے خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اور کاروبار کے حوالے سے آپ اس مہینے بہت پیسہ کمائیں گے، آپ کو اپنے پروفیشن میں بڑی عزت ملے گی، وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کا نام چمکے گا۔ اب بڑی بڑی کمپنیاں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی، اور اگر آپ کے کاروبار میں سفر ہے تو مارچ کے مہینے میں آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ مارچ کے مہینے میں آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس ملیں گے، مارچ کے مہینے میں ہی آپ کو اچھی بڑی ڈیلز ملیں گی، آپ بہت اچھے سودے کر سکیں گے، منافع بخش سودے کر سکیں گے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ ذہنی طور پر غیر مستحکم رہیں گے، آپ کے دماغ میں کچھ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، کچھ اچھے برے خیالات آپ کو ستاتے رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو فیصلہ کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کمزوری پر اگر قابو پا لیا تو آپ لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے کیریئر میں بہت اچھے رہیں گے اور خوش قسمت رہیں گے۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں اپنے اندر اور کام کی جگہ پر فلیکسیبلٹی لانی چاہیے، اپنے اندر لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ پروموشن کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کی مارچ کے مہینے میں پروموشن ہو جائے گی، آپ لوگوں کی ترقی ہو جائے گی۔ مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کیریئر میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ پریشان ہوں، چیزیں آخرکار آپ کے حق میں ہو جائیں گی، آپ کے کام کی جگہ پر حالات اچھے رہیں گے، آپ کے اپنے باسز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی، اور اگر آپ اپنے کام کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو سفر سے اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ اگر مارچ کے مہینے میں اندرون ملک سفر کریں تو آپ کو زیادہ فائدے ہوں گے، اور صحت بھی آپ کی اچھی رہے گی۔ جو لوگ پرانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان تھے یا ہاضمے کے مسائل تھے تو اب انہیں کافی راحت ملے گی۔ ورگوز، آپ لوگوں کے لیے یہ مارچ کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا، آپ کو زندگی کے ہر سیکٹر میں کامیابیاں ملیں گی، آپ خوشحال اور خوش قسمت رہیں گے۔ لبرا، برج میزان، مارچ کا مہینہ لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا رہے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے کام کے حساب سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے نئی سکلز سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مارچ کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا، آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس ملیں گے، اور مارچ کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی۔ اگر گزرے دنوں میں ماضی میں آپ لوگوں کے کچھ مسائل چل رہے تھے، آپ کے گھر میں ٹینشن تھی، کچھ کھچاؤ تناؤ والا ماحول بنا ہوا تھا، تو وہ سارے مسائل مارچ کے مہینے میں حل ہو جائیں گے، میاں بیوی کے رشتے میں بہت بہتری آئے گی،
آپ کو اپنے شریک حیات بہت پیار دے گا، گھر میں امن سکون کا ماحول بنا رہے گا۔ وہ لبرا لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں یا اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے بچے پڑھائی میں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے عزت ملے گی، شہرت ملے گی، اور پیسوں کے حوالے سے بھی مارچ کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ اپنی فیملی بزنس میں ہیں تو آپ کا بزنس بڑا فلورش کرے گا، آپ لوگ بہت اچھا پیسہ کمائیں گے، خوشحال رہیں گے، پیسوں کی آپ کو کمی نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان کی پروفیشنل لائف میں ایک نیا موڑ آ سکتا ہے، لیکن آپ کا کاروبار اچھا رہے گا، آپ کا کاروبار ترقی کرتا رہے گا، آپ کے بزنس کا گروتھ گراف اوپر ہی کی طرف جائے گا۔ اور مارچ کے مہینے میں آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ میٹنگز زیادہ رہیں گی، اور اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں یا فری لانسر کے طور پر کام کرتے ہیں تو آپ کی آن لائن میٹنگز بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو کام کے سلسلے میں سفر کرنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ بڑی سمجھداری سے، ذہانت سے بزنس ڈیل کر سکیں گے، آپ کو اپنے ایکسپرٹیز کی وجہ سے اچھی پہچان ملے گی، آپ اپنے کاموں میں بہت بہادر رہیں گے، ڈیرنگ سٹیپس اٹھائیں گے، اور خاص کر وہ لوگ بہت کامیاب رہیں گے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں یا کسی آن لائن فرم میں کام کرتے ہیں، یا پھر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، تو سب لوگ بڑے فائدے میں رہیں گے۔ مارچ کے مہینے میں آپ کی بہت اچھی ڈیلز ہونے والی ہیں، آپ بہت پیسہ کمائیں گے، آپ کا کیریئر بہت ترقی کرے گا۔ اور صحت کے حوالے سے مارچ کے مہینے میں آپ بہت خوش رہیں گے، جذباتی رہیں گے، آپ کی ذہنی حالت بہت اچھی رہے گی، آپ خوشگوار زندگی گزاریں گے، ایک بھرپور زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر کسی قسم کا انفیکشن ہوتا ہے تو آپ نے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی گھریلو ٹوٹکا نہیں کرنا، اور اس معاملے کو نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ مارچ کے درمیانی دنوں میں کچھ مہمان آپ کے پاس آئیں گے، کچھ بن بلائے مہمان آ سکتے ہیں، تو آپ کو ان کی اچھی سے مہمان نوازی کرنی ہے، لیکن ان مہمانوں کو آپ نے اپنا کوئی راز نہیں دینا، ان سے اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی راز شیئر نہیں کرنا، یہی ایک احتیاط ہے۔ باقی یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ ہر حوالے سے بہت خوش قسمت رہیں گے۔ پائسیز، برج حوت، پائسین، مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم مہینہ ہو سکتا ہے، بڑا امپورٹنٹ مہینہ رہے گا، اور لو لائف کے حوالے سے اس مہینے کی امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کی لو لائف بہت اچھی رہے گی، آپ لوگوں کے رشتے بہت اچھے جائیں گے، آپ کی لو لائف صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھے گی، آپ اپنے رشتے کو انجوائے کریں گے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی کسی سے سوشل گیدرنگ میں ملاقات ہو سکتی ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں آپ کی کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ کا رشتہ بہت اچھا بن جائے گا، آپ بہت رومانٹک رہیں گے، آپ کا ایک سنجیدہ رشتہ بن جائے گا، آپ اپنے بلوڈ پر پیسے بھی خرچ کریں گے، اسے تحفے تحائف دیں گے، اس کو خوش رکھنے کے لیے آپ پھول گفٹ کریں گے۔ 21 مارچ کے بعد آپ کی لو لائف میں بڑی گرم جوشی آئے گی، آپ اپنی محبت کا اظہار کھل کر پائیں گے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں آپ کی لو لائف میں ایک صحیح جوش آئے گا، ایک ابال آئے گا، اور جو پائسینس سنگل ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں، انہیں 11 مارچ سے رشتے کی تلاش شروع کر دینی چاہیے، آپ کو ایک اچھا رومانٹک پارٹنر مل جائے گا۔ تو مارچ میں آپ اپنی لو لائف میں رشتوں میں بڑے خوش رہیں گے،
इसके साथ साथ आप पैसों के मामले में भी बड़े खुश किस्मत रहेंगे। अगर आपका वरासत का कोई मामला चल रहा है तो आपको जायदाद मिल सकती है, अपनी आबाई जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल सकता है, या आपको गैर मुतवक्का सोर्सेज से पैसा आ सकता है, आप तवक्का भी नहीं कर रहे होंगे, आपको वहाँ से पैसा मिल सकता है। और वो लोग जो कोई कारोबार कर रहे हैं, सेल परचेज़ का काम कर रहे हैं, उनकी आमदन अच्छी रहेगी। और वो लोग जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं या शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। और वो लोग जो नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये महीना बड़ा अच्छा रहेगा। और वो पाइसियंस जो अपनी फैमिली बिजनेस में हैं, उन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे, आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। मार्च के महीने में आप शॉपिंग भी बहुत करेंगे, आप अपने लिए कपड़े और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, आप गाड़ी, ज़मीन खरीद सकते हैं, किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्च के महीने में सूरज का आप पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, तो इस हवाले से आप बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप फराग दिल भी रहेंगे, आप अपनी बातें मनवा सकेंगे, दूसरों से अपना काम निकलवा सकेंगे। और मार्च के महीने में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। और मार्च के महीने में आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आपने दूसरों के साथ एक अथॉरिटी रख के बात नहीं करनी, दूसरों पर डोमिनेंट होने की कोशिश नहीं करनी। अब आपके रिश्तों में बहुत बेहतरी आ रही है, तो अगर आप दूसरों पर डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो अब आपके रिश्ते अच्छे होने जा रहे हैं, तो आपने हम्बल रहना है और मोहब्बत से रहना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।